कि सीसीआई की डिफेमेशन केस करेगा, नॉट केसीसीआई को। हम केसीसीआई के खिलाफ इस फारूक अमीन को हम डिफेमेशन केस 1000 करोड़ का डिफेमेशन केस हम इस पर कर रहे हैं। देखिए, जिसका लीगल जमीन होगा उसको लीगली तौर छोड़ा जाएगा। जो कब्जे के साथ कोई भी नहीं, हम भी नहीं है, क्यों कोई स्टेट लैंड को कब्जा करेगा। हमने जनाब अली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं क्योंकि यहाँ इस वक्त श्रीनगर शहर और जम्मू में कुछ बर्निंग इश्यूज हैं जो हम सरकार की नोटिस में लाना चाहते हैं, और ये सारे इश्यूज जो हैं ये रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिटी। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यहाँ अभी बर्निंग इशू एक लैंड लीज का हुआ है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को आपकी वसादत से ये अपील करना चाहता हूँ, यहाँ की जो लीजेस हैं काफ़ी एक्सपायर हुए हैं, काफ़ी के लीज ख़त्म हुए हैं या काफ़ी को पैसे बकाया है। मेरी यही मोतबाना अपील होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि यहाँ कोई होटलियर मुफ्त लेने के लिए तैयार नहीं है, ना मुफ्त लेना चाहिए क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। मगर एक चीज़ है, ये हम सब होटलियर्स का ब्रेड एंड बटर है, ये लीज सारे एक्सटेंड किए जाए, जो जायज़ प्रीमियम हो इसमें वो लिया जाए और उसके साथ साथ थोड़ा प्रीमियम में इंस्टॉलमेंट दी जाए। बाकी ये जो है ये एनक्रोचमेंट्स अगर किसी की होगी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एनक्रोचमेंट तो कोई जायज़ चीज़ नहीं है। अगर किसी होटल वाले ने कुछ एनक्रोच किया है आप उसे नोटिस दे दीजिए, वो ज़मीन छोड़ देगा। बाकी जो उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन पर बराए मेहरबानी मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर नज़रसानी की जाए क्योंकि इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है। यूथ हमारा सारा इस वक्त गुलमर्ग में काम कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें काफ़ी लोग हैं, ग्रोसरी वाले हैं, वेटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2, मैं आपकी वसादत से ये जो रोशनी एक्ट हमारा है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए ये एक्ट भी गवर्नमेंट ने ही दिया है हमको, हमने तो नहीं बनाया। इस एक्ट पर भी नज़रसानी की जाए। जो पैसे हो, हम ट्रेडर्स ये नहीं चाहते हैं कि हम मुफ्त किसी जायदाद में बैठे, या क्यों बैठे, जब हम भी 10 रुपये कमा सकते हैं तो हमारी यूटी को भी रेवेन्यू आना चाहिए। तो इसलिए ये मैं लीज का मसला मोतबाना अपील से चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कश्मीर सीसीआई की तरफ से कहता हूँ, इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट ये इन्वॉल्व है, इसमें काफ़ी लोगों का इसका ब्रेड एंड बटर है। और ये जो हमारी गुलमर्ग है ये वर्ल्ड मैप पर है, हम टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी प्रमोट करेंगे, मगर इस पे नज़रसानी की ज़रूरत है। मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसादत से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब आप अपने लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे और इस लीज का एक अच्छा से अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे ताकि इसमें आपको भी फ़ायदा आए और हमारे गवर्नमेंट के ये इदारों को भी फ़ायदा है। दूसरा, हमारा अभी रिसेंटली जेके बैंक ने ऑनलाइन सिस्टम ये ओटीएस स्कीम किया था, उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुसैन साहब को, वो उसके बारे में बोलेंगे। पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सीएमडी जेके बैंक मिस्टर बलदेव प्रकाश जी से, जिन्होंने ओटीएस स्कीम विद हेल्प ऑफ आरबीआई ने जो ये ओटीएस स्कीम निकाली थी, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रही यहाँ के ट्रेडर्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप सबको पता होगा कि जब ये ओटीएस स्कीम लाई गई उसके इमीडिएट बाद विंटर्स का अप्रोच, और जो हम सबको पता है जेएंडके में विंटर्स में जो बिजनेस लेवल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और अगर किसी को ये ओटीएस बंडल सेटलमेंट भी करने, उनको अपनी कोई जायदाद वगैरह बेचनी पड़ेगी तब जाके वो सेटल कर सकते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट होगी जेएंडके बैंक के सीएमडी साहब के और आरबीआई से कि इस स्कीम को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, 1 और साल दिया जाए, सो दैट कि एक ही टाइम पे जिनको भी ये वन टाइम सेटलमेंट करना वो उनको भी एक टाइम मिल जाए। और हमारी तरफ से भी कोशिश यही रहेगी, सीसीआई की तरफ से भी कोशिश यही रहेगी कि हम जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं या जिनको भी ये एनपी अकाउंट्स है उनको हम ऑन बोर्ड लाएं। इस ओटीएस स्कीम की वजह से बहुत सारे जो हमारे बिजनेसेस लॉसेस में हुए थे बिकॉज ऑफ सिचुएशन जो पीछे 2-3 सालों से हमारी यहाँ सिचुएशन रही, तो यही रिक्वेस्ट रहेगी इस ओटीएस स्कीम के लिए कुछ और टाइम दिया जाए सो दैट एक ही बार इसको लोग अवेल कर पाए। थैंक यू। दिल्ली बेसिक मैगजीन ने 2 दिन पहले एक न्यूज़ निकाली थी कि जम्मू कश्मीर का होटल अब होटल नहीं खरीद सकता है, तो सवाल ही नहीं है कि जेएंडके का। देखिए, अगर इन केस ऑफ ऑक्शन हम देखें, ऑक्शन में भी फर्स्ट प्रायोरिटी जेएंडके को, क्योंकि ये जो यहाँ का बाशिंदा है पहली प्रायोरिटी इसको मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नज़रों में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने बोला है कि जेके के होटलियर्स ये ऑक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। हम पहले चाहते हैं कि ऑक्शन पर नौबत ना आए, ये सेटलमेंट विद इन द जेएंडके के स्टेक होल्डर्स के साथ की जाए। आपने मीटिंग भी की बाहर,
تو کیا نکل کے آیا اس میٹنگ میں؟ صاحب بھی تھے. دیکھیے ہم نے اس ریگارڈنگ ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے، اپنی ہوم منسٹری میں دی ہوئی ہے، یہاں کے ایڈمنسٹریشن میں دی ہوئی، لیفٹیننٹ گورنمنٹ صاحب کو دی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ان کا بھی کیا نکلتا ہے اس میں، مگر مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو یہ سارا ان فیور آف JNK کے اسٹیک ہولڈرز کے لیے کرنا چاہیے. جموں کشمیر کی ہسٹری میں پہلی بار ریئل اسٹیٹ سمٹ ہوئی جموں میں، اور جو پولیٹیشینس کے ریلیٹیو تھے، جو رشتہ دار تھے، ان کو اس سے ملتا تھا، اور جو غریب لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ اب اس لیز ایگریمنٹ سے ان کو فائدہ ملے گا. وی آر بزنس مینز اینڈ وی مین بزنس. ہمارا یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. یہاں کی لیز اگر آپ نے دی ہے، یہ آپ کے ہی گورنمنٹ نے ہمیں لیز دی ہے، ہم نے تو خود نہیں لی ہے. لیز گورنمنٹ کو دی ہے ہمیں. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس لیز کا اچھا سا سدباب نکالے تاکہ یہ سب کی پرابلم سالو ہو جائے. وی بینگ دا سنز آف سوئل، ہمارا پہلا حق بنتا ہے اپنے JNK میں بزنس کرنے کا. اگر ہم کسی جگہ پر ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ فیل ہوتے ہیں، دین آپ باہر کے انویسٹر کو بلا سکتے، کیونکہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. ہمیں اپنے لوگوں کو پہلے پرائیورٹی دینی ہے. گورنمنٹ تبھی دوسروں کا سوچے گی جب ہم کسی جگہ فیل ہو جائیں. میرے ہیڈ اس وقت UT کے ہیں آنریبل LG شری منوج سنہا صاحب. پہلے منوج سنہا صاحب کو میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جو انہوں نے بولا عام آدمی کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا، دیٹ از ویری اپریشیٹڈ. کیونکہ یہ جو 2 مرلے 5 مرلے 10 مرلے کی زمینوں پر گھر چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ LG صاحب کے اپنے لوگ ہیں، مگر ان کے لیے ہم بڑا شکر گزار ہیں. انہوں نے پہلے کیٹیگوریکلی ان کے ساتھ ہم نے CCI کے خلاف ایک اپلیکیشن وہ کی تھی KCCI نے کہ ہم ریئل ہے کہ آپ رجسٹرڈ نہیں تھے. ہم تو ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں. KCCI کیا لکھیں گے؟ ہماری آرگنائزیشن کو آج کی ڈیٹ میں ان آفیشیلی 20 سال ہو گئے اور آفیشیلی 15 سال سے ہم رجسٹرڈ ہیں. KCCI کو دراصل اس کو بولتے ہیں ان کا اپنا گھر خراب ہو چکا ہے اس ٹائم. ان کو 4 سال سے یہ ہسٹری ہے چیمبر کی. KCCI ایک اتنی اچھی آرگنائزیشن ہے، 70 سال کی آرگنائزیشن ہے، اور چند لوگوں نے اس کا نام ڈبو دیا. آپ کا کوئی ابھی ریسنٹلی اس نے دیا تھا، کوئی فاروق احمد ہے جو اپنے آپ کو ڈائریکٹر KCCI کہتا ہے، جبکہ KCCI کے کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹر پوسٹ کوئی ہوتا ہی نہیں. یا تو ان کو لگتا ہے CCI کے بہت آگے نکل چکی، بہت اچھے کام کر رہی ہے، بہت پبلک گین یہ کر رہی ہے. البتہ ایک چیز اس فاروق احمد نے لکھا تھا، یہ مس لیڈ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے آج EC میں ڈیسیجن لی ہے کہ CCI کی ڈیفامیشن کیس کرے گا، ناٹ KCCI کو. ہم KCCI کے خلاف اس فاروق امین کو ہم ڈیفامیشن کیس 1000 کروڑ کا ڈیفامیشن کیس ہم اس پر کر رہے ہیں. اس نے کیسے لوگوں کو بولا کہ CCI کے لوگوں کو مس لیڈ کر رہا ہے. بڑے بڑے لوگ سرکاری اراضیوں پہ قابض بیٹھے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے جس کا لیگل زمین ہوگا اس کو لیگلی طور چھوڑا جائے گا. جو قبضے کے ساتھ کوئی بھی نہیں، ہم بھی نہیں ہے، کیوں کوئی اسٹیٹ لینڈ کو قبضہ کرے گا؟ جس کے پاس ڈاکیومنٹ ہو، جس نے لیز لیا، اس کو رعایت کی جائے. باقی جو انکروچمنٹ، ہم تو انکروچمنٹ کے ساتھ